Sa aeroplano. May sariling computer siya sa accommodation. Yun, no? Ako na bahala sa mid. Dito sa Dubai South na sila, south. Lag. Laying down smoke. Mid yan. Merong B outside. Grenade. Wala si Brad. Ito na. Mid. Diyan ka lang, purple dyan. Bomb drop, kay purple. Binulat pa ako ni Matic dito sa B. Last si Baal. Kuryente natin to. Mid. Nasa mid. Counter-terrorists win. We took the piss out of them. Nalilito pa rin ako sa window na to. Pag nakalaro ko yan ako. Invite kita Lel Singero. Patras ko, may asawa na ako. Yung mga Ako din. Hindi. Go. Ba't sila sing hero lang? Tangin na, flight attendant Beda. yun eh. Jesus, baka kilala ko na naman yan. Hindi, gagi. Kilala ko yan. Grenade out. Hindi nyo kilala to pre. Friend ko eh. Parang si Mansalitas. Throwing fire. Smoke. Mid. Top mid. Throwing flashbang. Pa mag-mid. Ingat sa water. Throwing a grenade. A-main. Sorry. B-main pala, B-main si Matic. Dalawa na din. Throwing flashbang. May temple yata. May con. Singero, pasok. Dito, dalawa. Ka. Counter-terrorists win. Con. Tarto na Singero ito, makulit eh. B ako, B. Yeah. Waters. Ako, paalam na ako kay Leo. Check mo yung carpet lagi, Lasingero. Saan ka, Ikaw, saan? Lasing? pasok ka ng pasok sa iyo. Hindi mo check carpet eh. Na-A ako. Smoke. Throwing a grenade. Mid. Grenade out. Mid sit. Throwing fire. Outside B, dalawa. Lalapit yan. Ay, lalapit yan. Flashbang. Ang ina. Grenade Dalawa out. dito sa outside. Dalawa, waters. Side A. Isang waters. Dalawang B, isang waters. Ayun na, tumakbo na. Galing. Nagbi. Naapakan ka na nun, Lasingero. Kaya to. Deploying flashbang. Incendiary out. Wala Kaya. na. Pwede kay Bradbit yan. Sabi nila, tago na, bauna. Ente. Amy now. Dinig ba ako pag bumaba ako sa ano? Sa baba? Oo. Oo, dapat sabayan mo Kung may ng malapit. mid. Sabayan mo ng mid. Sa mid.
smoke. Throwing a grenade. Uy! Isang outside B, Saan isang B. yun? Top mid ah. Maluwan agad ako. Outside Nag-B na agad ah. B na ba yata? Pina? Sure? Ayun ah, city na oh. Oo, dalawa na. Sa Temple na, smoke. temple. May temp. Ayun na, malapit sa ano. Bomb has been Nice kasingero. Number 3, number 3. Kaya. smoke. Smoke mo yung outside B. Dark yan, dark. Ayun na, tungod lang. Dark. Isa pang outside B, isang pizza. Ang ina, isang connector. Connector ah. Ay, food. Kabalasan mid pre. Tuwan to tayo. Oh, smoke niya yan. Smoke niya na yan. Ano yung Come on, smoke? come on, chop. Amen. Ay, B. B na B. Throwing smoke. Merong isa. Laying down smoke. Care waters. Top mid. Sige lang. Pumasok na isa. Kasi magwa-waters to eh. Pumasok Ay? na B. Putag. Mali yung timing ko. Meron dyan sa Ay, taki na. Tama na lang power. Naghalikan na pala kami sa smoke. Eh. Pag wala na smoke. Lasingero. Smoke mo nga to. Jump Okay. ka. Dediretso ko yung waters. Tara, water stand na. Galing sa akin, okay? One on. Incendiary. Throwing flashbang. Puta, wala pala ang baril. Throwing smoke. Nag-smoke din. Sige, hawak ka na dito. Hawak ka na stair. Kirby. Pumasok na din. Bomb has been planted. City na isa, city. Cons. Pero dyan, cons sa singer. Isang Close. city si Matic. Dark, check. Dyan, con. Ayun. City yan. Sige, city sila, city. Ina? Check. Dark, di nakita. Dark, di na nadaan. Saan pumasok yun sa B? Ah, sabi. Dapat dalawa tayo sa B. Sige, B ako. Ano lang ah, dito lang ako sa dark. We are out of here. Smoke. Throwing flashbang. Laying down smoke. Deploying decoy. Laying down smoke. Wala pa. Mid. Outside, Kirby. yeah. Outside A. Grenade out.
Smoke na dito, papasok. Sige lang. Pumasok ka. Incendiary out. May nasunog dito. Throwing smoke. Meron sa baba. Meron dito, green. Tang ina. Connector. Muli dapat yun. Saan bulag ako. Ayun na, papunta sa'yo, dalawa. Terrorists win. Kailangan may off tayo. Smoke us there. Extra Hindi smoke. naman sila nagdadaan kagad sa ano eh, sa may wind Ah. sa may water. Oo, sabi hindi naman. Down smoke. Bilangin lang natin yung smoke sa B. Yun yung bilang nila nasa B. Flashbang. Dada. Dalawa mid. Smoke. Low si Pradbit, mid. Nice trade. Dito sa Hansep. Pa daw There AK. you go. Hindi ka nakakuha ang AK. Ang ganun lang. Diretso nga akong water. Madaling kunin yung water. May smoke ko. Bilang. Sige. Hindi, yan pala yung pag-control dyan. Hindi nila pinipikit. Throwing fire. Grenade. Throwing flashbang. Shit. Flashbang. Incendiary. Top. Pakir carpet. Kasi, yan. Mid sila, mid. Okay. Tang ina isa ka. Laying down smoke. Tago lang. B na. Apa. Diyan ka lang sa waters. Pumasok na ba? Wala pa. Hindi pa. Hindi pa. Kermit May kaya carpet. May AK ako dyan. Ano, Pradit. Ako bahala sa pipre. Check city nga. Oh. Mag-A ito eh. May mid ba? May mid naman yata eh. Ah, mid na Mid nga. Mid Again. na, heaven. Amen pala, Wala na. amen. Dapat Meron meron pa lagi na sa A. iwan. AK yun oh. Size ano, yan, sa kanan. Bomb has been planted. Baka na lang ako pre. Kaya ito. Terrorists win. Layo niya pre. Layo sa pader. Baka may anino, kita no? Hindi naman. Check lang talaga. I-check lang. Tang, kukuryentahin natin yan. Pa-water. Saka, bro. Saan ka? We
Rush it Okay, in? mid na lang ako. Or are we going sneaky beaky Call like? ko yung mid. Di naman sila nagra-rush ng mid. Decoy. Deploying Na ako. flashbang. Throwing fire. Deploying flashbang. Throwing smoke. May outside B ah. Throwing smoke. Pates mo ko natin. May isa mid. Meron sa B, meron sa B. Labas, outside ah. Smoke. Nice. Meron na sa dulo. Bambi na, Bambi. Nagpunta sila sa mid. Nabangan ako ni Ika. May mid pa, may mid. Ayan, sa B, labas B, labas B, labas B, labas B. Andiyan sa corner. Tang ina. Ayan, nandiyan yan. Boy Negro. Takat-tikat Nice. mamaya. Pa-water Sila sa... sa outside B. Umikot, May top mid mid. pa. May pa. Top mid, top mid, top mid. Bomb drop. Atras, atras. Outside B, outside B. Care mid ka lang, pre ah. Yung bonus ko. Yung constant. Batay, batay mo siya sa cons yan. Kaya ni ano yung Boy Negro yan. O, di ba? Ilan doon lang pre, tutok lang. Baka A. Hindi, bomb drop eh. Dito na, dito. Ito na. Nag-waters. Gulat ako. Walk, walk, walk. Ay, yung up po niya. Ay, gusto mo ba yung AK? Okay lang. Naka lang, pera. Saan ba yung up? Sa Yan. temple. Hindi ma... Yun lang. Tingin na lang ako kahit ano. Ito na sa'yo. Masasaksak sana Gulat si ako Boy kay Negro Doc. dun eh. Nasa harap na eh. Bilang ako. Let's go. Flashbang. Smoke ko pre ah. Wait. Throwing Ay, fire. naka-off. Flashbang. Smoke. Ay, Carpet, carpet. nakasubo ko na, carpet. Carpet na. Tara. Oo. Sobrang slow ng push nila. May outside B yan. A main yung bomb. A yung bomb. May mid, oh. Stairs na yan. Stair na. Stairs pa yan. Or carpet. Or carpet na yun. Bomb has been Yan. planted. Reload. Bumaba. Nice. Pwede pa to. Kunin mo yap. Andun agad. Hati-hati. Malayo. Mamaya sa amin nila singgera yun. Iinip ako pag matagal mag-push eh. Move it. Kaya nga eh. Okay lang, mag-5 tayo nito. Okay lang naman. Oo. 50s. Throwing flashbang. Offer sa may ano, Throwing smoke. stairs. Up, mid. Pamuli ka dyan. Kaya dito sa labas ha. May outside B ah. Setting Marami B, sa setting B. outside. Boy Negro, kabilaan tayo. Going into range. Flashbang. Tang ina, kanina pa yan. Sige lang, care waters mo lang. Okay, water siya, si Lebro. Sige, bro. Sige. Oh, steady, steady. Tago. Oh, wala na yan. Magmi-mid pa yan. Or B. Sige lang. Stair. Stair lang, stair.
Kaya Rhea, tago ko lang sa A. Tago lang. Yan. Pit na pit na. Shit! Sak. Nice. Ito na lang. Okay lang yung 5, okay lang. Diva! Mag-BP nga yan. Tahimik ka. Tayo naman. Nakita ko lumalapit sa'yo, pre. Sa cons. Oo. Nasilip ko na siya una. Ah. Alam ko, pero yun eh. Ano, mid to A tayo. Mid Tara. to A. Pwede. Halika, mid to A. Granada nyo, pre. Pwede. Clear muna natin bago tayo plan. Oo, clear mo. Eh, main ka ako manggaling. Yung Ayan ba, banner. mid to ano? Mid to A daw. Ano? Wait. Pasok, let's go. Kala mo, ha? Yun. Nasa uso ka pa. Side. Ah, nagtitutan. Isang side. Patay na. Isang ebe. Isang ebe. Isang heaven daw, Brad. Plant green. Uno. Isa pa. Meron pa isa. Sige lang. Aiming Diyan pa lang, isa. Waters. Ebe natin. Matuto ka 7. Magdigoy ka, unggoy. Throw in the decoy. Ayun na, heaven. Terrorists win. Nice. Pakala white shot na. Piso na lang sana. Saan tayo? Yan, dito Oh, sa rush B. Bitas iba mag-waters kaya? Oo, waters ako. Sige, antay ka muna namin. Dalawang waters. Pasok pa sila. Dalawang waters sa cons na yan. Isa pa. Isang Wait. cons. Close. Isang cons. Puta rin na, di na pa. Terrorists win. Dalawang Di- waters. di napatay. Lugi. Intente. Tumalong ba agad? Oo. Pagka-smoke, pinasok ko. Sige, isa-isa pa. I-need ko yung waters na yan. Alam ko na yung bagsakan nila. We will make them regret. Sige lang, stall lang tayo. Tahimik lang. Mainip yung mga yan. Throwing a flashbang. Pupush siya namin. Pupush siya sa waters. Ingat. I'm throwing a grenade. Yung B, meron tayong B. Meron B. Silipin mo yung kaliwa mo, orange. Throwing smoke. Sino nag-smoke doon? Sila. Yeah, sa waters. Blue. Lapitan natin mid. Kuha natin bang. Sige, isang waters. Stair yung bomb. Isang waters lang. Wala na lang. Ay, dito. Dalawa A. Saksak pa. Puro yung bang. Wala na. Last one. Ebe na. Saan na yung last? Put. Victor last. Hindi ko napatay. Layo. Ayan na. 1v1 kayo. Low din yun. Landed. Nakita mo. Oh, dyan dumaan, no? Dyan dumaan. May flash. Yeah. Sak. Eh, di akin. Narinig ka niya eh. Takbo mo. Narinig na.
87. Under terrorist 67 ba? Yeah, snipers. throwing a flashbang. Wait lang. I'm throwing a grenade. Nasa mid, may mid pa. Pwede ko tang isa dito ako. Wait. Nakapasok na ng city left. Tayo. Seat. Flashbang. Diyan lang kayo, tago lang kayo dyan. Taguan nyo lang, pre. Isang kano pa, connector. Patay mo yung city left, bro. Patay na. Isa na lang. Lante lang. Andon city. Terrorists win. May AK ako dyan. Kaya, bro. Yan. Pasukin ko nga itong mid. Dalawa napatay nyo sa B, kaya pinasok ko na eh. So, yung A nila, iniiwan nila at saka ano. Flashbang. Okay, waters, tulong. Grenade. Isa pa, waters. Main. Isang A main. I'm throwing smoke. Isang connector. Bombs. Likod, Isang likod. cons. Sige lang, kaya mo yan. Lasing kero. Talo na Bomb lang. trap, ah. Ay, Bomb trap sa A nice. main. Bam trap. Amen. Likod. Brad Pitt, likod. Balik Bam. dito. Bam na. Nice. Hindi na daw, Doon hindi pala na. yan. Off yan, Off, kunin mo. off. Ayun, naman. La! Hindi ko nakuha. Okay lang, may pera ako. Mag-go. Kaya to, guys. Let's go. Kasing ko na agad itong B. Okay, sa likod mo ako. Okay. Muli na natin yung ano. Lagi meron sa star yan, pre. Nagpupush. Bomba. Pinupush nga nila. Ay, ay. Parang mali. Bam. I'm throwing a flashbang. Throwing fire. Pasok, bomba. Isang A main. Dalawa. Dalawang Bomba. Kunin ko. City. City. Waters. Sumama pa si Bomba. Matic. Tinapon niya yung bomba eh. Iniwan. Takbo mo na sa A yan. Hindi, sige. Ako sa mid na. Wag, mid. May oras ka pa. Ayan, Wala. ayan, Last open A. open. IB pala. Lasay. Galing City. Sa taas lang siya. City yan. Galing City yan. Oo. Hindi, Malayo pa yan. Malayo pa. Pwede ka pa magtanong. Ayun na. Terrorists win. Huwag yung i-drop ang bomba. Okay lang yan kahit nasa inyo bomba. Oo. Iniwan. Kahit nasa inyo bomba, hindi namin guys sisihin. Yung medyo malapit lang din. Wag sa... Para din pa-drop. Samba na akong headshot ni Matic eh. Basta mga baril. Ginagawa nila, dalawang A main. Pumapasok na rin. Oo, nagpupush yan. Lahat yan nagpupush. Ups, cons, tsaka A. Mid Yan, naman ako. madiskarte nila eh. May off ba yan kanina? Wala. I-smoke Wala. pa rin naman yung A main nila. Smoke. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. Kerester ha. Grenade.
May pambasag kayo na smoke. Wait lang ah. Sige lang po yung negra. Aning kalan. Kalan to. May waters to eh. Ayan o. Lalabas to pre. Wait. Mid. Connector. Ubus tayo. Mesa, Ubus sa tayo. table lang. Isa pa, isa. Connect. Na, sige. Isa lang yan. Activating the bomb. Harangin Pesto, mo na yung mid. pesto. Harangin mo na yung mid. Ako na dito. Temple isa. Plan for you ah, yellow. Nice. Last one, city. Nice. Let's go. Ganda ng open yung guy doon ah. Oo. Antay lang talaga dun pre. Saan siya? Sabi. Wala nag-aimin, no? Hindi, May dalawa lumalabas sila doon. yan, isa. Dalawa doon sa aiming. Sige, aimin ako. Together we can do it. Binipila ko muna kung ilan eh. The guy's out. Throwing a flashbang. Kaya dala ng water. I'm throwing a grenade. I'm throwing fire. Patay yung water. I'm throwing smoke. Pwede kayo Mali yung magpa-B. Kaya mag-B? Kaya. Ayan, temple na. Nag-temple na. Patay. Smoke. B-in. Walang tempo. Sige, plant layo. Share city. I'm planting the bomb. Okay. City. Waters. Water, cons. Nice, city. Nice, easy guys. Let's go. Rabbit, padrop isa. Lakas ni Matt. Ito, kunin mo para may utils ka pa. Okay. Forward. Sige lang. Grenade out. Dalawang mid ah. Flashbang. Throwing fire. Grenade out. Hindi ko kita water ha. Hindi bro. Baka may nag-carpet ka lang. I'm smoke. Pulag na. Tangin na. Flash. Saan? Sa likod pala. Sa mid yan. Tayo mo lang ako dyan. Nakita na ba yung bomb sa'yo? Di pa. Sige lang, papatay tayo isa lang. Pwede flash mo yung Expect na dalawa niya sana. Throwing fire. Patay. Nice. Dark. Baba. Cons. I am planting the bomb. Sabi na eh. Makuha yung bomb. Hindi ko napatay isa. Akalangan. Padrop, Brad Pitt. Yung A-main, huwag yung iwan kung naka-assign sa A-main. drop mo. Pumapasok kasi yun. Yung ginagawa nila, Eh, tayo lasinggero. Pasukin mo lasinggero. Yeah. Come on, let's go.
Chill lang eh kayo. Sige lang, isa lang yan. Carpet ka lang. Nasa likod mo lang ako, friend. Sige, persem. I'm throwing a grenade. Hindi good. Sige lang. Walk ka lang, walk. Walk ka lang. Kukunin mo yung top mid. Butil natin, util nila. Wait. I'm throwing a flashbang. Mali. Ganda ng pwesto mo, pre. Dapat. Wala. Pitas lang ako ha. Check mo tong dito sa dark yun, ah. Smoke yung cons. Three point. Sige, baba ka lang. Nakakover. Lit. Nandyan pa. Mag-cons ka, pre. Yan na. Doon, ano? Nice. Pasok. Nice. Mid. Ay, putik! Mid. Bunga. Si. Okay lang. Pasok Yeah. natin talaga yung aiming. O tara, aiming tayo. Teka, dire-diretso. Tara. Kaya to, dire-diretso to. Rata ka. Ako maiiwan sa waters ha. Pasok, dire-diretso lang. Dalawa yan, ha. Expect dalawa. Nagdadalawa dyan, tapos lumalabas sila. Kaya dalawang SMG lang. Water, Ako na bahala carpet, sa waters. carpet. Uy, baka magra-rush yan. Yan. Ayan na. Taka ng dalawa. Waters muna. Patin nyo may waters. May isa pa, cons. May isa pa yan, ha. Diretso na eh. Tayo dyan. Dalawa yung titingnan ko, eh. Pinapasok nila yan. Oo, sige. Huli mo lang si Europe mo. Pinapan tayo sa bumaba. Tabla natin. Puro kayo tawa. Wala yan. Baby kaya ang rush natin. Tara. Diretso. Wait lang. Sige lang. Madami na. Ako Carry nyo yung mid nyo, lang mid nyo. Gagi. Kita ba ako dito? Ganda ng pagkakaano doon. Wait, pero magbibita tayo lasinggero. Wait lang. Saan ba tayo, Lebro? Sa may camera yun. Sa city. Meron na dyan sa kanan mo, Pradit. Wait lang. Maganda pasukin mid neto. Wala. Mid tayo. Wala. Ako kunin mo aiming, Pradit. Kaya dito, purple. Ay, nagmuli sila. Akala nila A, ah. Dalawa May na to, camera. dalawa to. Grenade. Camera nga. Camera yan, nandiyan si Benny Boy. Isa pang A yan, May isang A. Pilar. Ente lang.